Ubutaka n'imvura. Tumaze kubona ko ari ngombwa cyane ko tuba bizerwa ku byo twahawe. Ubutaka n'imvura ni ibintu bibiri by'ibanze igihugu icyo ari cyo cyose cyahawe. Niba duhisemo kuba abahinzi, tugomba kwiga uburyo bwiza dushobora kuba abizerwa kuri byo. Muri iri somo tuzareba uburyo dupfusha ubusa ndetse tukanatakaza ubutaka n'amazi. Kuri mu butaka ukagera hasi cyane ni ubuhinzi bukorwa na benshi, gusa bwangiza imiterere y'ubutaka karemano yaremwe n'Imana. Guhinga turi mu butaka bikurura ibibazo byinshi nko kubumbira. Kubumbira ni igihe ubutaka bufatana bugakomera. Ubutaka iyo bwabumbiwe ntibushobora gusoma amazi iyo imvura iguye, bityo bigatuma imvura idashobora kwinjira hasi mu butaka. Iyo turima twangiza imiterere y'ubutaka karemano, tunahungabanya ibihingwa byacu, bigakora intege nkeya, ari nako bifatwa n'uburwayi mu buryo bworoshye. Guhinga turima bigira uruhare runini cyane mu gutera isuri. Buri mwaka dutakaza ingano nyinshi y'ubutaka n'amazi. Mu buhinzi bubungabunga ubutaka ntiturima, turaharura, hanyuma tugacukura imyobo mito yo guteramo imbuto zacu, tukarenzaho agataka n'uburingiti bw'Imana ari bwo saso ibigizwe n'ibisigazwa by'ibimera, bikaba bituma amazi ashobora kwinjira buhoro buhoro mu butaka iyo imvura iguye, kandi agashobora gucengera hasi mu butaka, bityo ubutaka bukabika ubuhehere igihe kirekire. Isaso igabanya isuri no gukamuka kw'amazi mu butaka biturutse ku zuba. Imfashanyigisho y'uko bigenda iyo ibitonyanga by'imvura biguye ku butaka. Muri iyi mfashanyigisho dukoresha amasahani abiri mato angana ariho ubutaka. Ubutaka buteguye nk'uko byari kugenda iyo buba mu murima uhinze. Kamwe muri utu dusahani dutwikirizaho isaso, hanyuma tukamishaho amazi nk'ibitonyanga by'imvura ku dusahani twose. Ibyo tubona nyuma ni ingaruka zibaho iyo ibitonyanga by'imvura bigeze ku butaka, cyane ko bigwa hasi biturutse hejuru cyane mu kirere. Ahari ubutaka budasasiye hashegeshwa cyane n'imvura. Uko ubutaka n'amazi binyanyagira inyuma y'isahani no ku rupapuro ruri munsi, hari n'ibimenyetso byo gutemba cyangwa kubumbira bigaragara ku butaka budasasiye amazi yaguyeho. Indi sahani yari ifite isaso yo iratandukanye cyane. Ibi byose bituma tubona akamaro ko gusasira ubutaka bwacu kugira ngo tuburinde icyiciro cya mbere cy'intangiriro y'isuri. Imfashanyigisho yerekana gucengera kw'amazi mu butaka. Ubu turashaka kukwereka ko imwe mu mpamvu y'ingenzi ituma abantu bahinga barima atari ukuri. Abantu bizera ko iyo ducocaguye ubutaka cyangwa tukabworoshya turima bifasha ubutaka kwinjiza amazi. Twakoze imibirikira ibiri. Umwe urimo ubutaka bwiza nk'uko bugaragara mu murima uhinzwe iyo barimye. Iyo dusutse amazi angana kuri iyi mibirikira uko ari ibiri, biragaragara cyane ko ubutaka bunoze butemerera amazi kwinjira. Mu gihe ubutaka butahungabanyijwe, habaho gucengera kw'amazi mu buryo bwihuse. Impamvu amazi adacengera ni uko imiterere y'igitaka iba yamanyaguyemo uduce duto tumeze nk'ifu. Mu by'ukuri utu duce dukora urwugariro rudasanzwe rubuza amazi kwinjira, kandi iyo rwumye rukora urwugariro rukomeye ruzwi nk'igikoko cy'ubutaka. Imfashanyigisho ku kinonko cy'ubutaka. Bumwe mu buryo bushobora kugaragaza akamaro ko kudahungabanya imiterere y'ubutaka binyuze mu guhinga turima ni igerageza rigaragaza gushonga kw'ikinonko. Hano dufata ibinonko bibiri by'ubwoko bumwe bw'ubutaka. Kimwe kiva mu murima uhinzwe harabayeho kurima, naho icya kabiri kiva ahantu hahinzwe nta kurima cyangwa se guhungabanya ubutaka byabayeho. Mu bigaragara ibinonko biratandukanye cyane. Biroroha guhita wemeza ko ikinonko kiva ahahingwa rwose gikomeye, gifite imyenge mikeya muri cyo. Iyo ibi binonko bishizwe mu macupa cyangwa ijaga y'amazi, muri rusange biba byitezwe ko ikinonko twabonye ko gikomeye kitari bushonge vuba. Gusa igitangaje nk'uko ubibona birabusanya. Cya kinonko cyagaragaraga nk'icyoroshye kumeneka
ntikigeze kigirwaho n'ingaruka zo guhura n'amazi. Mu gihe duhungabanya ubutaka binyuze mu bikorwa bisanzwe byo guhinga turima, mu by'ukuri tuba turimo gusenya ubushobozi karemano bw'ubutaka bwo guhangana n'isuri. Imfashanyigisho ku gutembanwa k'ubutaka n'amazi. Muri iyi mfashanyigisho ya nyuma turategura ibyuma bibiri bikoze kimwe. Muri buri cyuma turabanzamo amabuye, dukurikizaho umucanga, hanyuma hejuru dushiraho ubutaka bwiza nk'ubwo duhingaho. Ku cyuma cya mbere turashiraho isaso. Biragaragara ko hose ari ubutaka bwahinzwe. Buri cyuma gifite inzira ebyiri kandi kikagira amacupa abiri. Buri kimwe gifite icupa rifata amazi atemba nk'isuri, tukagira n'irindi cupa rifata amazi aba yabashije kwinjira mu butaka. Turasuka amazi ngo yigane uko imvura igwa, ashyirwe kuri bya byuma byombi mu buryo bumwe kandi bungana. Mu gihe gito cyane amazi atangira gutemba ku cyuma kiriho ubutaka budatwikirijwe ibyatsi. Ayo mazi akanatwara ubutaka bwinshi. Naho ku cyuma aho ubutaka busasiwe, aho amazi atemba ni make cyane. Bivuze ko amazi aba ari kwinjira mu butaka. Ibi biragaragara cyane mu gihe amazi atangiye gutemba mu icupa ryashizweho kugira ngo rifate amazi yinjira mu butaka. Iyo tugereranyije aya macupa abiri afata amazi atemba, ayo mazi tukayasuka, dushobora kubona itandukaniro ry'ingano y'ubutaka bwatwawe n'isuri. Ingaruka zo guhinga turima. Guhinga turima ntabwo ari bibi ku miterere y'ubutaka gusa, ahubwo binagira ingaruka ku mikurire y'ibihingwa. Hano turabona itandukaniro riri hagati yo guhinga ubutaka ububungabunga n'ubutaka bwahinzwe bisanzwe. Ahantu duhinga tudahungabanya ubutaka hagira intungagihingwa nyinshi. Imizi y'igihingwa ntikenera gushora cyane munsi y'ubutaka kugira ngo ibone amazi. Igihingwa kiba gishobora gukura kijya hejuru kuko cyabonye hafi amazi kiba gikeneye. Iyo imizi iboze isiga utwanya tw'utwenge mu butaka dushobora gufata amazi yinjiyemo. Inshuti z'abahinzi cyangwa se ibinyabuzima bito nabyo bishobora kubana mu buringanire bwuzuye mu butaka. Naho mu mirima yahinzwe barima bagahungabanya ubutaka, imizi ishora hasi cyane mu butaka ishakisha amazi n'intungagihingwa, ugasanga birakuza imizi kuruta umusaruro twashakaga hejuru. Inshuti z'abahinzi cyangwa ibinyabuzima byiza byo mu butaka biricwa ko kurima byangiza imiterere y'ubutaka. Iyo imvura iguye amazi yinjira byoroshye mu murima w'ahantu hahinzwe mu buryo busigasira ubutaka, kandi ingano y'amazi mu butaka ikaba ikwiye. Ariko ku butaka bwahinzwe barima, aho kugira ngo amazi yinjire mu butaka atera isuri.